एडी सुनिए दुरेगी जड़ी है की दुरेगी दुरगी दुरगी हाँ। ये क्या होती है? मतलब वो हाइब्रिड ही होती है। बकरियों की किस्में हैं बहुत सारी। बीतल, चलो जी आज सब आज बकर मंडी तक गुफ्तगू होएगी। फिर नाची। नाची सर नचती है बकरी? हाँ, बड़ी बड़ी नफीस बड़ी खूबसूरत होती है। फिर इसी तरह बयाबानी बकरी होती है। बियाबानी, बयाबानी, वाह फिर सहराई बकरी, वाह वाह, फिर बर्फानी बकरी और एक बरबानी बकरी है। सर को बर्बादी बकरी भी है सर वो जो लंबी गर्दन वाली बकरी होती है लंबी गर्दन, वो जो बहुत लंबी सर वो जो बकरी इतने होती है तो गर्दन होती शेख ऊपर उसे कहते हैं वो जिराफ जैसी गर्दन होती है उसकी, उसको कहते हैं लामा। लामा हाँ लामा 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 लामा। जैसे तिब्बत में दलाई लामा, वाह वाह तो वो लामा। ਤੇ ਸਰ ਲਾਮਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਿਸਤੌਲ ਜੀ ਹੁੰਦੀ पिस्तौल असला साज कंपनी भी है एक नाम, स्पेनिश लामा। ਵਾਹ ਵਾਹ बहुत अच्छा, छोटी हैंडगन, बड़ी खूबसूरत है। इसे दिखा के तो बंदा जो चाहे खो सकता है। मोबाइल स्नैचिंग कर सकता है। मोबाइल स्नैचिंग कर नहीं, वो आमतौर पे टीटी का इस्तेमाल कर। टीटी एक सस्ता सा पिस्तौल है, चाइनीज। ज्यादा कंफर्टेबल आप टीटी में होते हैं या लामे में? वैसे बेहतरीन गने आफ्ताब भाई ये कौन से मुल्क की हम इस वक्त गन्स डिस्कस कर ये रहे हैं। सियासत छड़ के कोई अपना कब्जा कर बनाना। अमेरिकन असला बहुत अच्छा है, अमेरिकन गन्स बहुत अच्छी हैं। जैसे M16 ने राज किया बड़ी देर तक, ये जो 223 है, और इसी तरह M4 बहुत खूबसूरत गन है। और अगर सस्ती लेनी हो, फायर पावर भी बड़ी तगड़ी हो, दहशत भी बहुत हो, कीमत भी बहुत कम हो, तो अगेन रशियन असला क्लैशनिकोव अच्छा जी बहुत उम्दा। और ये तमाम असला जो मैं अर्ज कर रहा हूं ये ममनुआ बोर्स हैं। ये आपको लाइसेंस नहीं इसका मिलेगा, इसका लाइसेंस होता ही नहीं, ये परमिट पे चलती हैं। प्राइम मिनिस्टर दे सकता है या वजारत दाखिला। सर इस वक्त बेस्ट पिस्तौल कौन सा है? बहुत सारे पिस्तौल हैं। तुमने क्या कर रहा है? आपका फेवरेट कौन सा है? सर कुछ सस्ता जो लामा पे है को लामा सस्ता होता है? हाँ जी नहीं, सस्ता नहीं होता, बहुत महंगा पिस्तौल है और इंपोर्टेड है, स्पेनिश है। तो सर यानी कि लामे में और भी कोई डिजाइन है? नहीं, छोटी, ये देखना पड़ता है ना, फायर पावर देखनी है। हैंडगन के लिए तुम्हें यह देखना पड़ेगा कि उसकी फायर पावर, उसकी लुक, स्मार्टनेस या उसकी हैंडलिंग। सर जिसमें ये तीनों क्वालिटियां हो। मैकारोफ, रशियन मैकारोफ बेस्ट है। एक तो वो इजी टू हैंडल है, दूसरा फायर पावर भी अच्छी है, तो सर ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਕਰੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। नहीं, तीसरा खूबसूरत बहुत है। ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਚ ਜਿਹੜਾ ਧੂਸ਼ ਹੈਗਾ ਹੈ क्या मतलब? ਜਿਹਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਠਾ ਪਾਵਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਪਾਵਰ। ग्लॉक, ਹੈ ਜੀ ग्लॉक। ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਦੇਰ ਮੰਗ ਪਤਾ ਖੇਡ ਲਿਆ। मेरा ख्याल है ये बेहतर है ये ਲੋ बात। ਜੀ ਮੈਂ ਪਿਸਤੌਲ ਦਾ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਗੁਲੇਲ ਦਾ। ਸਰ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਮਹਿੰਗਾ? ਕਿੰਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ग्लॉक 4 लाख का। अरे हौसला कर, 10,000 ਹੋਰ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਅੱਬਾ ਨਵਾਂ ਲੈ। ਤੇ ਸਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟੈਟਾ ਸ਼ੈਟਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। टीटी वो बहुत सस्ती है। ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ वो ਦੀ? ब्रेटा है जो तुम कह रहे हो, ब्रेटा। ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਬਰੈਟਾ। ब्रेटा भी बहुत महंगा। ਤੇ ਸਰ ਸਸਤੀ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਟੀਟੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੈ? 10,000 की। 10,000 की ਉਹ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਨਾ ਤੇ ਹੱਥ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। नहीं, 10,000 की फर्स्ट क्लास है। ਸਰ ਕੋ 20 ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਟੀਟੀ। ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੀਟੀ ਲੈ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ਕਰ। ਅੱਛਾ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਅਸਲਾ ਚਲਾਇਆ? चला है मैं बड़े बड़े फैन। इन्होंने गोली चलाई 3 फुट पीछे डिगे जा। बात बकरी की हो रही थी भाईजान। और सर मैंने नहीं चोरी की। किसने? आपके किसी अजीज ने की थी? सर मैं चोरी नहीं की थी, मैं अपनी कसम दे सकना, लेकिन मैं अपने भरा दी नहीं दे सकता। ਤੂੰ ਕਸਮ ਨਾ ਦੇ ਤੂੰ ਬੱਕਰੀ ਦੇ। कल मेरे सामने कढ़ाई बनवा के ले आया सी। मैं कहता कोई पैसे कितों आए ने? नहीं, पूरी बकरी की कढ़ाई बनवा ला। ਨਹੀਂ ਸਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲੱਥ ਦੀ ਬਾਕੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਾਏਗਾ। जी मेरा शेख रशीद साहब से ये सवाल है कि इनके 2 भाई छांगा मांगा में हल्दी का कारोबार करते हैं जी। तो ये क्यों नहीं है अपनी सियासत और वो वहाँ की पिंडी की जान छोड़ के उनकी हेल्प करते हैं आगे? ऐसा सवाल है पिंडी ये तो हमारी मर्जी है, हम करें या ना करें। क्या आप बात करते हो दूध सोडे में डुबकियां मार के आए हो? जब कोई जवाब नहीं होता तो आप जुगते करने लगते हैं। पिंक रंग की शर्ट पहन के आ गए, देखे ना, मतलब पिंक रंग की शर्ट बड़ी ग्रेसफुल लगती है। हाँ बाकायदा जड़े वाले की श्रीदेवी लग रहा है। और तो देखें तो आप नहीं आपके 2 भाई हल्दी का काम करते, तुसी नाल लून दा कर लो।
میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ آپ بیسیکلی بٹ ہیں, ان کا تعلق بٹ فیملی سے ہے اور یہ شیخ کہتے ہیں اپنے تھوڑے جو پیسے پا کے شیخ ہو گئے. اور آفتاب بھائی چھوڑے, ہم کوئی اور گپ شپ لگاتے ہیں. آج تو اینو کاندھ چ ٹھوک کے نا تے اوتے کوٹ ٹکیا تہاڈے ہاتھ نہیں ہے. اچھا اس نے کس مہارت سے اچک لیا؟ اور وہ یہ نہیں جانتا 35 روپے کا سگار ہے یہ آفتاب صاحب. اچھا انہیں سگار پھڑیا سی, پتہ نہیں سی لگ رہا سگار کیڑا ہے. اور تو کوئی ٹیپو سلطان پایا ہے. نہیں شیخ صاحب بات تو بالکل ٹھیک ہے, آپ کا اقتدار میں ہاتھ بھی پڑتا ہے تو ادھر پنڈی کی عوام کے لیے کچھ کرے نا. پختون بھائی بھی ادھر پس رہا ہے, پنڈی والا بھی, کیوں نہیں کچھ کرتا؟ یہ سوال ہے کہ بکواس ہے. اور بے وقوف شخص وہ حکومت میں ہی نہیں ہے بیچارہ, وہ کیا کرے گا؟ اور میرا خیال ہے یہ بکواس ہی ہے, اس میں سوال نام کی کوئی چیز نہیں تھی. اب کوئی اور بات کرتے ہیں. ماشاءاللہ آج تو مٹھائی کا ڈبہ پھاڑ کے کپڑے پہن لیے آپ نے. اچھا جی, نئے سیاستدانوں میں کس سے متاثر ہیں؟ نئے سیاستدانوں میں ان سے پوچھ رہا ہوں سر. کچھ مجھ سے بھی پوچھیں آپ, مسلسل آپ اسی سے پوچھے جا رہے ہیں. جس بندے کی ٹکے کی کوئی اوقات نہیں ہے میرے اور سامنے. سر میری بات سنیں, نیا سیاستدان کون ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. ابھی وہی پرانے چہرے ہیں. میاں صاحب پہلے بھی تھے, اب بھی تھے. دیکھیں شیخ صاحب پہلے بھی تھے, اب بھی تھے. عمران خان ہے, وہ سنتا ہی کوئی نہیں نہ وہ حکومت کی سمجھ لگ رہی. عمران خان واحد نواں سیاستدان تھی جڑا ایک منٹ چ پرانا ہو. آفتاب صاحب ظفر اقبال صاحب دا شعر بڑا یاد آمدا جی کہ نواں جڑا ہے او نواں ہون تو پہلے ہی پرانا ہو جائے. جا بہت خوبصورت شعر, واہ واہ واہ. میں نے چھو کر بھی نہیں دیکھا تجھ کو, میں نے چھو کر بھی نہیں دیکھا تجھ کو, میرے اندر ہی پرانا ہوا تو. واہ واہ واہ. اچھا, سیاست کو خیر بات کہہ کے کوئی ڈھنگ کا کاروبار کیوں نہیں کر لیتے کہ کوئی گھر کا خرچہ چلتا رہے؟ یہ آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں یا اس سے کہہ رہے ہیں؟ ظاہر میں ظاہر ہے ان سے. ویسے دونوں سے ہی کہہ رہے ہیں. لیتے ایک بریک ہمارے ساتھ رہی. ویلکم بیک. خواتین حضرات, بریک میں ہمیں جوائن کیا ڈمی میوزیم سے آئے امیتابھ بچن اور پاریش راول صاحب نے. کیا حال ہے بگ بی آپ کا؟ سر شکر ہے تجھے تعارف کراتا ہے, وگرنہ میں انہوں امیتابھ صاحب کا نانا سمجھ رہا. ایک سوال بہت سے ذہنوں میں اٹھتا ہے کہ اینگری ینگ مین کے طور پر تو آپ سپر ہٹ تھے, لیکن اینگری اولڈ مین کو زیادہ فٹ ان نہیں ہوئے. یہ کیوں جناب؟ گل ہاسے چ نہ پاؤ. کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کہ ابھیشیک ہٹ کیوں نہیں ہو رہے؟ ویسے کیا وجہ ہے آپ کے صاحب زیادہ ہٹ کیوں نہیں ہو رہے؟ دیکھیے میری بات تو آدھی رہ گئی. میرا صاحبزادہ اگر ہٹ نہ ہوتا تو ایشوریا پھنسا پاتا تو کوئی کمال نہیں. ایشوریا کو گھیرنا بڑا مشکل کام تھا. ایشوریا بیچاری کا بھی کریئر جو ہے وہ گیا ہے, یہ بات ہے. وہ اپنے نالوں نے بھی لے پہ. ابھیشیک ہے تو ذرا سبز قدم اس کو پوچھ. اچھا یہو جی افسر نا ہم بیٹھے ہوں خطاب لواؤن آئے ہوں. اچھا پاریش جی, آپ سے پوچھتے ہیں جی, آپ نے فلم نگری چھوڑی اور سیاست جوائن کر لی, بی جے پی میں چلے گئے. آپ سچ مچ ولن بننا چاہتے؟ یہ لگتا 250 رکشا تو ہو گیا انہوں نے, اور 150 تو ہونا ہے جو جا کے. نہیں کہ سیاست چاہنا یہ حال ہویا تھا. پریش جی آپ کی بےزتی ہو رہی ہے. انہاں دے جڑے کپڑے سن نا وہ استری کر رہے بندہ, کتے اودی چادر بانا ہے. او بھائی آپ بھی کچھ بولیں گے کہ نہیں؟ انہاں دی شوگر لو ہوئی. میری شرابی پکچر تو آپ نے دیکھی ہوگی. ہاں میں نے دیکھی. کیا پکچر تھی؟ فضول پکچر تھی. تاڑی شرابی فلم تو میرا دادا مریا ہے, اس فلم تو انہوں شراب لگی سی. تسی بھول رہے ہو بہن, وہ تہاڈی دادی سر. سر ہر گل چ میں کیوں کہندے نے, میں کیوں نہیں کہندا؟ میں یہ عام طور پر مدراس کے لوگ ساؤتھ سے جو آتے ہیں وہ میں کو مائیں کہتے ہیں, لیکن یہ تو الہ آباد کے ہیں. یس. اور الہ آباد سے شمس الرحمان فاروقی بہت عمدہ ناول نگار, نقاد, شاعر. ہم نے انہیں مائیں کہتے تو کبھی نہیں سنا, میں کہتے ہیں وہ. ویسے ان کا کون سا ناول آپ نے پڑھا ہے؟ اب تو دوسرا بھی آ گیا میرا خیال ہے, کئی چاند تھے سرے آسماں. واہ, بڑا لاجواب ناول ہے. اے بگ بی کانسٹیپیٹڈ جے نہیں ہے. ایکٹنگ میں یہی ہوتا ہے, پازز, سٹریس. آئی آئی سر کو پھکی دے نہ کرے. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اگر آج بھی پول کروائے جائیں, پاپولر یہ سب سے زیادہ ہے, بہت مشہور سپر ہٹ, لیکن ایکٹر
किसी तरह भी पारिश रावल आपसे कम नहीं। तमन्ना, फिर ओ माय गॉड, ये कुछ छोटी फिल्म है। सर हेरा फेरी भी बड़ा अच्छा काम किया। हाँ, हेरा फेरी, जो यही टोन और लिबास है जिसमें। सर हमारे जो पुराने अदाकार हैं, जो बड़े अदाकार हैं, हाँ जी, उनमें से कुछ तो वफात पा चुके हैं और कुछ माशाल्लाह जिंदा हैं, तो वो इन लोगों से ज्यादा बड़े आर्टिस्ट नहीं है। मतलब इंडियन एक्टर्स है जी। नहीं, इधर का अपना कोटा है बड़े एक्टरों का, उधर का अपना कोटा है। यहाँ भी बहुत बड़े बड़े एक्टर्स पैदा हुए हैं, बहुत बड़े। बड़ा एक्टर को रोज रोज थोड़ी पैदा होता है। अल पचिनो और रॉबर्ट डिनेरो रोज पैदा होते हैं कोई, तो सदियां लगती हैं। और जिस तरह बड़ा शायर और मशहूर शायर होता है ना, ये अब राजेश खन्ना बहुत मशहूर, इवन देवानंद बहुत मशहूर चॉकलेट स्टार्स थे, लेकिन वो बड़े एक्टर्स नहीं थे जितने बड़े संजीव कुमार थे, जितने बड़े नसीरुद्दीन शाह हैं। इवन अमिताभ बच्चन एंड पारेश रावल दोनों बहुत बड़े एक्टर्स हैं। इसी तरह पाकिस्तानी मतलब अलाउद्दीन, अजमल, अजमल जो हीर रांझा में कैदों का किरदार अदा किया। ये अलग बात है कि सुपर हिट फिरदौस होगी और एजाज दुरानी, हालांकि एजाज दुरानी मेरे हिसाब से उस बंदे को एक फिक्रा अदा करना नहीं आता, एक फिक्रा। वो इंतहाई निचले लेवल का एक्टर वो, लेकिन खुशकिस्मत थे कि मसूद परवेज की नजर उन पे पड़ गई, ख्वाजा खुर्शीद अनवर ने यस कर दिया, तो इतना बड़ा रांझे का किरदार एक लुक के हिसाब से वो वाकई एक अहमक सा मुंह जोर सा पंजाब का हीरो वो लगता जरूर है, लेकिन अदाकारी की अबजद से भी वाकिफ नहीं था। एम इस्माइल, ये बहुत बड़ा नाम था। मुनव्वर ज़रीफ साहब, मुनव्वर ज़रीफ कितने बड़े एक्टर। सारे अमिताभ बच्चन साहब ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। यकीनन देखते हो, क्यों जी? बिल्कुल ठीक कह रहा है। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਨਹਾਇਓ ਉੱਠੋ। अच्छा भाई परेश भी ना बांदर बनता ही रह गया। अच्छा, पाकिस्तान आने का वादा आप हर तीसरे चौथे महीने कर लेते हैं, लेकिन आने की हिम्मत नहीं होती। अब तो आपको बाकायदा इनवाइट कर दिया है हुकूमत पंजाब। इनवाइट किया है हुकूमत पंजाब में, इसमें कोई शक नहीं है। आपकी वालदा साहिबा लालपुर की थी, फैसलाबाद। जी किया है, मगर कार्ड पे लिखा है टू मिस ऐश्वर्या राय विद फैमिली। यानी ऐश्वर्या राय को विद फैमिली, अच्छा, साथ अभिषेक को भी ले आइएगा, बड़े अमिताभ को भी ले आइएगा। तो आप आ रहे हैं फिर? अरे भाई ये पंजाब है, यहाँ अकेला तो मैं अभिषेक को ना भेजूं, जाहिर है साथ खुद आऊंगा। अभिषेक के या ऐश्वर्या? अभिषेक के साथ भी आऊंगा, ऐश्वर्या तो दूर की बात है। उसे तो मेरे ख्याल ना ही भेजिएगा। मेरा भी यही ख्याल है। भाई परेश ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਜੀ ਢਾ ਰਹੀ ਇਹ ਉਹਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਸ ਭਾਈ ਤੇ ਇੰਜਨ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ। थोड़ी गल कर रहे हैं पारिश जी, आप हमारे मित्र हैं और आज हम यहाँ आफ्ताब भाई के शो में बैठे हैं। जी मैं बात करूंगा, आप कीजिए। मैं जब हिंदुस्तान से यहाँ आया मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतने थोड़े समय में टाइमिंग ठीक कर बगैरता जब मैं यहाँ पर आया, ये तेरा प्यो करेगा, इसको करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। चल पारिश। सर बाहरों महल्ले के बच्चे इकट्ठे हुए ने, क्यों? कहते साढ़े को 5-5 रुपए ला लो, सानू अमिताभ बच्चन दिखा। अच्छा, एक फिल्म थी अक्स, उसमें एक यंग एक्टर मनोज वाजपेयी ने आपको आउटस्मार्ट कर दिया था, क्या कहते हैं आप? वो उसकी बगैरती थी। आप वैसे लाख कोशिश के बावजूद वाजपेयी की तरह हंस नहीं सके थे। देखिए मैं हंसता वस्ता जरा कम हूँ, क्यों? मैं एक्टर हूँ, कोई सिद्धू या आफ्ताब इकबाल नहीं हूँ। ऐसा नहीं, हंसूंगा भी तो। सर वो आपका एक डायलॉग था, हाँ जी, पूत सपूत को पता नहीं क्या। हाय हाय हाय, क्या याद करवा दिया, शराबी फिर। नहीं मैं क्या वो ना बोलना।